आज देखो ना, कोई साया तो है ना, बंदा बूटे तले बह जावे है, बंदा बूटे तले बह जावे, उसे छांव होंगी कि नहीं होंगी है, ज्यादा थोड़ी, हाँ ज्यादा पसीना खुशक हो जाता। मैं सरकार गौस पाक के साए तले बैठे ना, अपने अम्मी अबू के साए तले बैठे ना, दुआ लेने वाला बंदा, दुआ देने वाला बंदा, दुआवां किन्नियां दुआवां देंदा भी आ। वो आखदे ना खो के खाना रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, एली दा मुनकर काबे जावे फेरा तो हुंदा पर हज नहीं हुंदा है। तुहानू की पता, तुसी एवें काबे ते चले जा रहे हो। जियां कई लोग मैनू ये गल आखदे ने, अच्छा जी चक्कर चुक्कर लासा जी, चक्कर लासा। मैं फिर अगना आखदा, मैं आखा जी प्लीज एक मेरी गल भी सुन के नहीं, मैं आखा बजुर्गों को चक्कर नहीं हुंदे ने, हाजरी हुंदी, कदम पोसी हुंदी है, ये चक्करां ली गल्लां विचों निकलो। हाँ दूए नंबर उपर जिहड़े टेलीफोन वाले तुसां मामलात पकड़े दे ने, ये भी बंद करो। ये जिहड़े लोग दरवेश हुंदे ना, दरवेश, इन्हां दियां जिहड़ियां अखां हैगियां ने, इन्हां दे जिहड़े कन्न ने, इन्हां दा जिहड़ा जिस्म हैगा, इन्हां दे जिहड़े मामलात हैगे ने, वो किसी होर तर्ज दे नहीं। उधरों अगर तार ही टूट जावे ना, इंज टूट जावे, उधरों तार टूट जावे, सारे मामलात रुक जाते हैं। इस वास्ते कोशिश करी दी कि तार है जुड़ी दी टिकी रहे। ये जी मतलब जी जेडे मामलात आते पे चलते रहन चलते रहन चलते रहन चलते रहन, ये अच्छे भी लगते हैं तो और ये प्यारे भी हैं। हाँ दरवेशा कोल हाजरी दे, हाजरी चक्कर चुक्कर नहीं होंगे ने। हाँ जी ना, ये गल्लां अपने ज़हन चो कट छोड़ो। हाँ पिंजर नूं रब देंदा है, रब दा रसूल देंदा, सरकार गौस पाक देंदे, मां बाप दी दुआवां नाल आज झोलियां भर भर कर देता है, झोलियां भर भर कर देता है। देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता, वो झोलियां भर भर के देंदा है। कई लखां विच जेड़े इथों मेरे कोलों झोलियां, अगर तुहानू ना समझ आवे तो मैं तुसानू किस तरह समझावां। भर के गेन झोलियां भर के गेन ऐ तको नहीं, मैं तो तुहानू नहीं समझा सकता है। ये जिहड़ा इमरान खान है, मेरे बानू की नजरें इमरान खान पर जम चुकी हैं। हुण मैनू जरा पट के दसो, पटो पटो, सोटा लाओ, झब्बल लाओ, थोड़ा लाओ, मालत्रोड़ लाओ, गेंती लाओ, बेलचा लाओ, कोई लाओ, पटो है। एवें पुठियां गल्लां हैं, चोरां पिछे लग के, चोरां पिछे, मनी लॉन्ड्रिंग वाले पिछे लग के, ब्लैक मेलरां पिछे लग के, ये नहीं गल इंज बनदी। ना 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 ना, एक गल मैं तुहानू पहले दस देवां, पहले सच्ची गल दसना तुसानू। हुण जरदारी दी ते बिलावल दी, जरदारी दी ते बिलावल दी है, सियासत अंदर कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं ना। ये भुट्टो दा नाम बहुत वेच बैठे, इतना वेच बैठे, बहुत नाम वेच बैठे। हुण ये जिहड़ा नाम हैगा भुट्टो दियां जिहड़ियां पाकिस्तान वास्ते कुर्बानियां हैगियां, उन्हां कुर्बानियां नूं रहण दिओ, अगले जहान उसकी बख्शिश बने, बख्शिश उदा बख्शिश खाना ना खराब करो ना। ये तुसी जवाई भी था नाल नवासियां भी, उसकी रूह नूं सुकून आण दिओ। जिहड़ी गल आखदा पिया, ये तुसां दा जिहड़ा ये मामलात हैगे ने खत्म नहीं, अगे चलते। मैं ही आखदा ही हाँ, मैं आखदा ही अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह के फजल नाल तुसां दे अगे नहीं चलते। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, हुण तो आई तो मैनू एक गल का होर पता लग्या। हाँ एक गल का होर पता लग्या, वो ये कि नवाज शरीफ का हुण नाम ही लेना है, नवाज शरीफ का नाम भी लेने पर पाबंदी लग गई है। हाँ तुसी नवाज शरीफ नूं जानदे ही नहीं हो जिन्ना मैं जानदा। इस पर पाबंदी ना लगे तो होर के लगे। इधर जरा तको, इधर होर तको, यही खान साहब यही इस पर जिहड़ी पाबंदी लगी, पाबंदी किस लाई। हाँ ये अगर मैं सवाल तुसां अगर 10 रख छोड़ा, तुसां कोलों एक भी हल नहीं। ये हुण नहीं आ सकता ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना हमजा, यंग है ना, यंग वो हमजा भी नहीं आ सकता, सुलेमान शहबाज भी नहीं आ सकता, ऐ पुत्र जेडे आ ही नहीं सकते। जेड़ी गल मैं आखना नहीं आ सकते, ना ये आ सकते, नहीं शहबाज शरीफ आ सकता, ना हमजा आ सकता, ना सुलेमान शहबाज आ सकता। ए चोरां वास्ते फाटक बंद है, मामलात खत्म हैं। इन्हां उत्ते नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विचों इन्हां नूं काटा लग गया, काटा। हाँ ये फासत है, फासत
جیڑی گل میں گل آخدا یہ فاسد ہے، قرآن سے ثابت کر کے دے سکتا ہوں، یہ فاسد ہے، یہ فاسد ہے، فاسد۔ قرآن پڑھ گنو، کسی کو پوچھ گنو، جیڑا بندہ نبی علیہ السلام نہ دین نہ باغی ہوئے، ختم نبوت دا باغی ہوئے، وہ فاسد ہے، فاسد۔ سپریم کورٹ کیس کرو، وکالت میں کر سکتا، میں اپنا وکالت نامہ شیخ رشید دے سکنا، میں بھی دے سکتا، فاسد ہے۔ انہوں نے معاملات ہوں لگے نہیں بنتے، میں جیڑی گل آخ چھوڑی بنتے ہی نہیں، ختم۔ ٹائیں ٹائیں فش، ٹائیں ٹائیں فش، ٹائیں ٹائیں فش۔ جیڑی گل سمجھانا ہو، شکست پر شکست، شکست پر شکست، گرفتاریاں بڑے بڑے پٹھو پیٹھے دے پٹھو، امریکہ دے کابل سے فرار۔ ہاں مطلب ہے جڑے مطلب ہے بندہ ایک ہوں نا ہوں اشرف ہاں غنی کے اس وقت غنی ہے ہی نہیں، ہاں اشرف مفتی کئی سیکٹری تے کئی دوے تھری وہ سارے ہی فرار ہو گئے، استعفے بھی دے دیتے ہیں۔ اقتدار کا سورج غروب، طالبان کا 20 صوبوں پر قبضہ، طالبان کا 20 صوبوں پر قبضہ، نواز شریف کا نام لینے پر بھی پابندی لگ گئی۔ وہ اس قابل ہی نہیں نا، ایمان نہیں رتی نہیں فاسد۔ اور پاکستان نے خلاف گلاں کرنا، پاکستان نے خلاف گلاں کرنا، اس مٹی کے خلاف گلاں کرنا، سمجھے لوگ کہ نواز شریف اپنی ماں کے خلاف گل کیتے لگا تھا۔ یہ پاکستان اس کی ماں ہے، اگر میری ماں ہو سکتی اس کی بھی ماں ہے۔ اگر شہباز شریف یہ گل آخے کہ پاکستان ساڑی ماں ہے، پھر ماں کے خلاف گلاں کیتے لگے سن، پر ایک گل یہ بھی نہیں آخر کہ پاکستان ساڑی ماں ہے نا۔ ہوں میری یہ سی ڈی کو سن کے تو کہہ چھوڑ، ہاں پاکستان کی مٹی ہماری ماں ہے، ہاں اس کو ہم اپنے سر میں ڈالیں گے تاکہ ہماری ہاں پابندی۔ اور امریکہ نے اشرف غنی کے امیدواروں پر امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ برطانیہ امریکہ پر آگ بلوغا ہو گیا۔